आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम कराची से कोयटा के लिए रवाना हो गई। ISPR के मुताबिक कोयटा से टीम आर्मी हेलीकॉप्टर्स पर हरनाई रवाना हुई। टीम जलजला मुतासरा इलाकों में तलाश और इमदादी सरगर्मियों में मुआवनत फराहम करेगी। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं जहां पर आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम कराची से कोयटा के लिए रवाना हो गई। ISPR के मुताबिक कोयटा से टीम आर्मी हेलीकॉप्टर्स पर हरनाई रवाना हुई। टीम जलजला मुतासरा इलाकों में तलाश और इमदादी सरगर्मियों में मुआवनत फराहम करेगी। एक बार फिर आपको बताएं कि आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम कराची से कोयटा के लिए रवाना हो गई है। ISPR के मुताबिक कोयटा से टीम आर्मी हेलीकॉप्टर्स पर हरनाई रवाना हुई है। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जबकि टीम जलजला मुतासरा इलाकों में तलाश और इमदादी सरगर्मियों में मुआवनत फराहम करेगी। नाज़रीन, बलूचिस्तान में शदीद ज़लज़ला, दर्जनों मकानात गिर गए, 20 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ज़िला हरनाई में सबसे ज़्यादा तबाही हुई। कोयटा, सिब्बी, लोरालाई, दकी, पशीन, ज़ियारत, कला, सैफुल्लाह, मुस्लिम बाग और संजावी में भी ज़लज़ले से नुकसानात रिकॉर्ड हुए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड हुई है, जबकि कोयले की कान भी बैठ गई है, जिसके मलबे तले कई मजदूरों के दबे होने की इतलात है। पाक फौज, लेवीज, FC और रेस्क्यू टीम्स इमदादी कामों में मसरूफ हैं, जबकि आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है और मुतासरीन की बड़ी तादाद खुले आसमान तले बैठी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बलूचिस्तान में ज़लज़ले के नतीजे में कीमती जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ज़लज़ले से नुकसान और मौजूदा सूरत हाल की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। इमरान खान ने तमाम मुतल्लिका वफाकी इदारों को रिलीफ फराहमी में हुकूमत बलूचिस्तान को मुआवनत फराहम करने की हिदायत कर दी और उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन ताअवुन फराहम करेगी। नाज़रीन, 92 न्यूज़ की टीम ज़िला हरनाई, बाबू महल्ला, गरीबाबाद में मौजूद है और लोग हरनाई से दूसरे इलाकों में नकल मकानी करना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद का तफसीलात हैं, आगाह करेंगे फजल तवाब हमारे साथ मौजूद है। फजल तवाब, बताइएगा वहाँ से लोग दूसरे इलाकों में मूव कर रहे हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता शब होने वाले होनलाक ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासर डिस्ट्रिक्ट हरनाई हुआ है और डिस्ट्रिक्ट हरनाई में रेक्टर स्केल जो है वो 5.9 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। मैं इस वक्त हरनाई के बाबू महल्ले में मौजूद हूँ और बाबू महल्ला सबसे ज़्यादा जो है वो इस होनलाक ज़लज़ले से मुतासर हुआ है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो कच्चे मकानात है, दीवारें हैं, वो मुनदिम हुई हैं और जानी नुकसान भी इस बाबू महल्ले में ज़्यादा हुआ है और कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इस इलाके का एक बाशिंदा भी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? भगदड़ मच गया, शोर शराबा हो गया। जब बाहर हम घर से निकले तो देखा आसपास मकाने सारे गिरे हुए थे, सारे बच्चे औरतें मलबे तले नीचे हुए थे। तो माले के जवानों ने वो करके सबको उसमें 2-3 जो है शहीद हो गए थे, बाकियों को जख्मियों को निकाल के से DHQ हॉस्पिटल भिजवा दिया। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि रात गए जो होनलाक ज़लज़ला हुआ उसके बायस डिस्ट्रिक्ट हरनाई जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जो मकानात मुनदिम हुए हैं और लोग बेघर हो चुके हैं उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करे या करीबी जो खैमा बस्ती कायम की गई, खैमा बस्ती के लिए कायम करने के लिए जो तैयारियाँ की जा रही है वहाँ पर खैमा बस्ती कायम करके इन मुतासरा जो अफराद है उन्हें वहाँ पर रखा जाए। दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी इमरान खान की 69वीं सालगिरह की तकरीबात का सिलसिला जारी है। ईस्ट लंदन के इलाके अल्फर्ड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर खान और हाफिज तौसीफ ने सालगिरह की तकरीब सजाई, जिसमें इमरान खान के परस्तारों ने लंदन भर से शिरकत की। PTI ईस्ट ऑफ इंग्लैंड के ओहदेदार भी तकरीब में मौजूद थे। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर खान और हाफिज तौसीफ की जानब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इमरान खान की सालगिरह का केक काटा गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने अपने खताब में कहा कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इसको इमरान खान जैसा बहादुर और दिलेर लीडर मिला है, जिसने दुनिया के सामने मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में पेश किया, अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान की 2 टोक पॉलिसी जारी की, जबकि पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया। तकरीब के मेज़बान आमिर खान ने कहा, इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। उनके इनकलाबी इक़दामात से पाकिस्तान तरक्की की मंजिल की तरफ चल पड़ा है। दुनिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानी उनसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए उनकी सालगिरह की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। मैं अपने लीडर इमरान खान को 69th बर्थडे की
بیسٹ وشز دیتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ہزاروں برتھ ڈے منانے کی تو عطا کرے. اور تمام اوورسیز پاکستانیوں نے آج یہ حصہ لیا ہے اس میں، اور ہمیں دلی خوشی ہے کہ پاکستان جیسے ملک کو اس طرح کا لیڈر ملا ہے. اور پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. ایسٹ آف انگلینڈ کے سینئر رہنما اور پی ٹی آئی کے سرگرم کارکن ساجد خان نے کہا کہ ہمیں عمران خان جیسے لیڈر کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. عمران خان پرائم منسٹر ہمارے، جو کہ ہمارے لیڈر بھی ہیں، ان کی برتھ ڈے کا دن ہے تو ٹائم بھی شارٹ ہے، تو میں ان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور پاکستانی قوم کو خصوصاً مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا لیڈر دیا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ عمران خان کی قیادت میں یہ ملک ٹھیک ہوگا. پی ٹی آئی برطانیہ کے لیگل ایڈوائزر ماہر قانون مرزا صفدر اقبال اور عاطف چودھری کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے. اوورسیز پاکستانی عمران خان کی دل و جان سے قدر کرتے ہیں. این موقع پہ انہوں نے، آج ہی کا دن ہے برتھ ڈے کا، تو اس حوالے سے میری طرف سے عمران خان صاحب کو آج کی جو جنم دن ہے ان کا مبارک ہو، اور ساتھ ہی جتنے وہ فٹ ہیں، ہینڈسم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، اور اسی طرح جو ان کے ایمز ہیں پاکستان کے لیے کچھ کرنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ انہیں پورے کرنے کی توفیق دے. آج ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کی 69th برتھ ڈے ہے. سب سے پہلے ان کو ہیپی برتھ ڈے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. انہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کو ضرورت ہے عمران خان کی، اور ہم سب کی یہ جو ایک کاوش ہے ان کی لوگوں کی، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے اور خان صاحب کو لمبی زندگی دے. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے تقریب کے شرکا نے بعد میں اپنے محبوب لیڈر کے حوالے سے کچھ یوں اظہار خیال کیا. عمران خان پرائم منسٹر پاکستان کی سالگرہ منا رہے ہیں، انہیں اس کی بہت بہت مبارک ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیسا لیڈر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان عمران خان کی قیادت میں اوپر سے اوپر جائے گا. خان صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں اس مبارکباد برتھ ڈے کی، اور جو انہوں نے کام اقوام متحدہ میں دنیا میں بتایا ہے، اپنے آپ کو منوایا. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے واقعی اچھے دن شروع میں پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوایا جائے گا. تقریب کے آخر میں شرکا نے عمران خان کی سالگرہ کا کیک کاٹا. اس موقع پر فضا پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی. عمران خان کی سالگرہ کی تقریبات برطانیہ کے کئی شہروں میں جاری ہیں، جن میں پی ٹی آئی کارکن اور عہدیدار بھرپور شرکت کر رہے ہیں. سلیم صابری، 92 نیوز، لندن. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے لاہور میں اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب کا دورہ کیا. کمیشن کی ایپ، ہیلپ لائن اور مرکز مال کا بھی افتتاح کیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے او پی سی پنجاب میں قائم نادرا سینٹر کا بھی دورہ کیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب کے دورے پر پہنچ گئے. کمیشن کی ایپ، ہیلپ لائن اور مرکز مال کا بھی افتتاح کیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو وائس چیئرپرسن اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب طارق محمود الحسن نے بریفنگ دی. کہا بیرون ملک مقیم پاکستانی اب او پی سی پنجاب سے اراضی دستاویزات حاصل کر سکیں گے. اراضی ریکارڈ تک رسائی سے اوورسیز پاکستانیوں کو بے پناہ سہولت ملے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہا گیا کہ 24 گھنٹے ہیلپ لائن کی مدد سے بیرون ملک مقیم پاکستانی کسی بھی وقت اپنا مسئلہ یا شکایت درج کرا سکیں گے. عثمان بزدار نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حقوق کا ہر صورت تحفظ کریں گے. دیار غیر میں بسنے والے پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے گی. اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات کا جلد از جلد ازالہ کیا جائے گا. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کروں گا. صوبائی وزراء ڈاکٹر اختر ملک، شوکت لالکا، معاون خصوصی برائے اطلاعات حسان خاور، سیکرٹری اطلاعات اور اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے. جدہ میں مقیم پاکستانی گھریلو خواتین کے سوشل کلب کی جانب سے کاروبار اور تعلیم سے متعلق آگاہی کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی، جس میں مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی. مقررین نے خواتین کو روزگار چلانے کے لیے رہنمائی فراہم کی. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں جدہ سے عدیل ریاض کی یہ رپورٹ.
जद्दा में पाकिस्तानी घरेलू खवातीन के सोशल क्लब की तकरीब में क्लब मेंबरान और घरेलू खवातीन बड़ी तादाद में शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए एलिट क्लब की बानी और सीनियर रुकन फराह उबैद, मारूफ आलमा आयशा मसरूर, माहिर गजाइयात अदिया वहाज, राबिया वसीम और दीगर खवातीन ने कहा कि हमारा मकसद खवातीन के रोजगार को फ़रोग देना, बच्चों की हौसला अफजाई करना और खवातीन की तरक्की के लिए प्लेटफार्म मुहैया करना है। हम तारीख के एक अहम तरीन दौर से गुजर रहे हैं जहाँ समाजी रवायात तब्दील हो रही हैं। मुकर्रीन का कहना था कि मुस्बत रवैये और तख्लीकी काम के जरिए माशरे में पैदा होने वाली नाहमवारियों का हल निकाला जा सकता है। तकरीब में शरीक क्लब की दीगर मेंबरान ने भी अपने खिताब में क्लब की कारकर्दगी को सराहते हुए अपने फ़न और कम्युनिटी में तख्लीकी किरदार का तारुफ पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका को पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया गया। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा, सऊदी अरब। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के अमूर समेत मुल्क में क्रिकेट की बेहतरी, लीग क्रिकेट के फ़रोग के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध में क्रिकेट के टैलेंट को सामने लाने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी इत्तफाक। गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबा सिंध में टैलेंट हंट कैंप का इनेकाद किया जाए। रमीज़ राजा ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान के एतमाद और पाकिस्तानी आवाम को मायूस नहीं करूँगा।